guys, so may panibagong vlog na naman tayo guys at pupunta kami sa SRP. So ayan guys, nakabihis na kami. And then, abangan nyo na ako guys. Abangan na lang kayo guys kapag nandun na kami guys. So, dyan na lang kayo guys. Magstay na lang kayo. So, abangan na lang kayo guys sa mga gaganap namin doon. So, bye-bye! And guys, we're on the way na in the SRP guys. Tapos, andito na kami guys. Nagpa-gasolina lang kami. Nagpa-oil lang kami guys. Nagpa-gas lang kami guys. And then, ayan guys. Nandito pa kami. Say hi to my vlog. Pa-ano na kami guys. Pa-on the way na kami dun sa... On the way na kami dun sa SRP. So, abangan nyo lang guys. Guys, so padating na kami guys. At dumaan kami sa Sasilix guys. Talagang sobrang latina dito sa Sasilix guys. Talaga. It's very beautiful talaga guys. At abangan nyo guys. Magbi-video ako guys. Abangan nyo. So ayan guys. Nandito ako with my family. Nandito naman ako sa Sasilix guys. Nandito na yung mom ko guys. Ayan. So na kami sa Sasilix. Abangan nyo na guys. Guys, it's ready guys. Nakita nyo yan guys. Nakita nyo yan guys. Hi guys. Malilipad na kayo guys sa kakaan guys. It's very windy. Guys, it's very windy talaga. At abangan yung aking pinaka guys, pinaka beautiful dito sa Sasilix. Kasi hindi na nga natuloy yung lights dun sa Sasilix kasi hindi siya on. So kaya nag-McDo na lang kami guys. Tignan niyo. Nag-McDo na lang kami guys. Tapos nag-snack na kami guys. Ilang oras na? 11:14 na guys. Ayan guys. Parating na kami dyan sa McDo. So fit ko pala. Fit ko pala guys. So guys. Ito ba? Oh, nalak na? So fit ko. Ito yung fit ko guys. Guys, kita yung fit ko guys. Tignan nyo guys. Ay sana nagkuanta sa vlog. Yan guys. And guys, I'm shy. I'm very shy. Yung kaon. Ha? Yung kaon? Ito? Kaya ko, chicken fillet. Mau palabok. Chicken fillet? Yes. Mana palabok ba? Mana palabok? Wala palabok. Mukha sa pa ko eh. Mukhaon lang sa ko eh. Mag-chicken fillet ko without coke. Only water. Yes, water. Mag-water naman sa puto eh. No, really? Oh, di. Kadang pwede naman na i-coke nga. Water. Ito rin yung sagot-sagulo. Pwede kami. Okay naman. Hot chocolate. So, ayan guys. Nauwi na pala ako guys. At yan na pala yung vlog ko guys. At sana nagustuhan nyo yung vlog ko. At mag-subscribe na kayo guys. At link nyo na yung notification bell para updated kayo sa vlog. Bye-bye na. Bye-bye na wave. Bye-bye. Bye-bye. Oh, bye-bye na daw guys. At yun lang guys. Bye-bye. At sana nagustuhan nyo ang aking vlog. At ako pala to si Jana Vicentino, ang iyong vlogger.